नमस्कार. आयज गोंयांत मरे हें जें पळय दिसान दीस पळय उजो लागपाची पळय घडणी घडटा पळय न्हू, हें सरकाराक मरे गिराण लागलां. गिराण म्हणटा पळय न्हू तें लागलां. आनी तें म्हाका दिसता सुर्याक गिराण लागलां. सुर्याक गिराण लागतकीर कितें जाता, एक तर तेजें काळोख येता नाजाल्यार तो सामको हें जाता, भगभगता आनी तितूंतल्यान उजो लागता. तेच प्रमाणे सरकाराक मरे तेंचे पापाची पळय ह्यो घडी आहा पळय न्हू, त्यो आयज खंयचे तरी रुपान वयतात आनी ते लोकांचेर हें येता, संकट येता. आनी हे लोकांनी इलेक्ट करून हाडले कारणान हें संकट येता लोकांचेर. आनी हें तेंची गिराण लागल्या पळय न्हू, तेंची उलटी गिरणी मरे चालू जाल्ली आसा. आरे आतां कंटिन्यू उजो लागता जाल्यार सरकाराक जे बाबू बसलेले आहा नाजाल्यार मिनिस्टर आहा, डिपार्टमेंट आहा, ते पळयता कितें रे? तेंचे नदरेक जें चल्लां तें खबर ना. हें आयज वेर्ना पळय आतां इंडस्ट्री भितर तेंकोन आयज येदो व्हडली स्क्रॅपा अड्डो चलता आनी इलिगल चलता. कोणाचेंच परमिशन नासतना, कोणाचेंच कांय नासतना पंचायती सांगता आमी तांकां मोडपाक काडलेलें. खंय PWD आनी कोण बाकी डिपार्टमेंट आहा ते इलिगल मोडपाक येयले ना. म्हणजे हें चल्लां तें कितें, हप्ता बाजार. हप्ताचेर कितें ओके, खोके इज ऑल ओके म्हणटा तशें हप्ताचेर चल्लेलें आसा. आनी सरकार सांगता की आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें. कोणाचेर एक्शन घेतलें रे बाबा? एक्शन घेतलें म्हणून हें उजो लागपाची ही साखळी चल्ली मरे तसं. म्हणजे एक चेन कशी आहा पळय न्हू ती चालू जाल्ली मरे. आरे पयर 25 जाणांची बळी गेलो आनी तेजे उपरांत आयज 10 दीस सुद्दां जावना, 7-8 दीस जाता. आयज वेर्ना इंडस्ट्री, आयज वेर्ना इंडस्ट्री सारके तेंकोन इतलो स्क्रॅप यार्ड इतली इलिगल चलतालो जाल्यार तुमगे ऑथॉरिटी कितें पळयता रे? थंय वेर्ना फायर डिपार्टमेंट ना, वेर्ना पुलीस ना, कोण ना थंय सांग म्हाका. इंडस्ट्री पळयता कितें? इंडस्ट्री मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर पळयता कितें रे? मागीर तो नवेच गब्बर जावन येता मरे तो. म्हणजे सरकाराक हें मरे गिराण लागलां. आनी लोकांनी विचार करपाचो आतां ZP इलेक्शन येता, कोणाक जिखोवन हाडपा तें. हें गिराण न्हू आतां फुडें वाडत वयतलें. ह्यो आतां पयर जुवारी नगरा सारकेल्या एरियाक तेंचेच ऑफिसी सांगता शेकड्यांनी स्क्रॅप यार्ड आहा म्हणून इलिगल. पण आजून सुद्दां तितूंतल्यान कोणाचेर FIR रजिस्टर केला, पुलिसांनी केला, फायर डिपार्टमेंटान केला, पोल्युशन डिपार्टमेंटान केला, कलेक्टरान केला, कोणेच आजून सुद्दां FIR केल्लो दिसना मरे. म्हणजे हप्ता गावलो कितें म्हणटा ऑल ओके. आतां पंचायतीन थंय तांकां नोटीस धाडल्या, डिपार्टमेंट आतां कितें न्हिदल्या रे? आजून सुद्दां ते स्क्रॅप यार्ड आसा मरे इलिगली. तेंचेर कारवाय कित्याक जायना रे? कारवाय जायना म्हणून तर आयज भायली येवन आयज बिंदास स्क्रॅप यार्ड घालता, कुमदादीचेर घालता आनी शेतांनी घालता. आतां इतलें सगळें घडटा आसतना सरकार केन्ना जाग जातलो? जागा आमी करपाचें, वारंवार आमी व्हिडिओ काडपाचे आनी घालीत रावपाचें आनी सरकाराक तासणपट्टी करपाची. पूण ती तासणपट्टी केली जाल्यार सुद्दां आमी तुमकां पर्सनल हेजी करना. एटलिस्ट तुमी जागे जावचे ते बंद जावचे म्हणून करतात. पूण तुमकां तेजो किंमत ना. कित्याक तुमकां आजयेचो बोटो नाल्यार ब्रिफकेसी, खोके हें मेळ्ळें म्हणटा तुमी कितेंय पचोवन घेता. तुमकां गाळी माराक नाल्यार कितेंय कराक कळ्ळें तुमकां ती कशी तुमची काती मरे ती दाट जाल्ली आसा. आनी लोक उलयतात तांकां मरे ते सहन जायना म्हणून उलयता. आमी सुद्दां आमकां सहन जायना पळोवन दिसान दीस चल्लें तें. आरे येदो व्हडलो थंय उजो लागत सर सरकार इंडस्ट्री मिनिस्टर पयलीं कितें पळयतालो? इंडस्ट्री काबार जाताले मरे तो उजो. जर इंडस्ट्री एकूच जर पेटलेलो न्हू तुमचे आटोक्या येतालो रे तो उजो. इतलें तेंकोन हे स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलता आनी मिनिस्टर म्हणटा कितें पळयता? तोच मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सगळीं तेजे अंडर येता, CMाच्या अंडर येता. म्हणजे पळयता कितें? आयच्या दिसा जें उजो लागपाची घटना जाता पळय कंटिन्यू चलता मरे. तुमी म्हणटा सेफ्टी ऑडीट करपा जाय. केन्ना रे तें? त्या सेफ्टी ऑडीट कराक रे, पयलीं हप्ता ऑडिटूय कराक. जशें पयर उत्पल पर्रीकारान सांगलां, तुमचेच BJPचे पार्टी सांगता मरे हप्त्याचें चलता म्हणून. करप्शना लागून हें उजो लागता म्हणून. मायकल लोबो सांगता, थंय तो परुळेकर सांगता. आमी सांगपाचें वेगळें म्हणजे CM पळयता कितें, पंचायत मिनिस्टर पळयता कितें, आनी जे लोकल MLA ते कितें पळयतात? तेंची नदरेक खबर ना हें इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा चलता ते तांकां खबर ना. तेंगेले मनीस वचून हप्ते घेना. ते हप्ते कोण घेनात? हप्ते घेना जाल्यार ते बंद जाताले मरे. हप्ते घेता म्हणून तर इलिगल चल्लां मरे हांगा. हें चल्लां पळय हें स्क्रॅप यार्ड कोणी घातल्या रे ते? कोण बांगलादेश नव्हते? कोणचे ते मनीस? तुमचे कडेन तेंची कितें प्रूफ आहा? बरें ते अरेस्ट कितें जायना? आतां जुवारी नगर जेन्ना इन्सिडंट कंटिन्युअसली 3-4 जाले मरे एका म्हयन्या भितर उजो लागपाचे. आनी थंय तर शेकड्यांनी आसा. तितूंतल्यान वेर्ना पुलिसांनी आजून सुद्दां एकट्याकय अरेस्ट कित्याक केलें ना? आनी हें जर वेर्ना पुलीस स्टेशन तेकोन जवळ जवळ 1 किलोमिटर, अर्द किलोमिटर डिस्टन्साचेर आसा. हे ती व्हडली इंडस्ट्री पेट्रोलिंग करना, रातचे वचून पुलीस दिसा पेट्रोलिंग करना.
कोण करना पोल्युशन बोर्ड पेट्रोलिंग करना म्हणजे सगळ्यांक हप्ते गावले म्हणल्यार ऑल ओके. ही परिस्थिती तुम्ही आज निर्माण केली गोंया पळय न्हू, ही महाभयंकर. आनी हें गोंय अशेंच पेट्टलें आनी आमचे गोंयकार आहा ते सुसेगाद रावत. गोंय पेटोवन लासून वचत न्ही, लोकांचे मोड्याचेर तुमी पयशे करात. हे मिनिस्टरांक सांगता आनी पॉलिटिशियनाक सांगता, ऑथॉरिटीक सांगता, तुमी मरे लोकांच्या मोड्याचेर आयज पयशे करपाक लागलेले आहा. पूण तुमकां त्या लोकांच्या मोड्याची किंमत ना आनी तेका लागून ह्यो उजो लागपाची घटना कंटिन्यू चालू आसा. मागीर हें तुमकां गिराण लागून सुद्दां तुमी अजून सुदरना रे. मागीर आनी कशें सुदरता रे? सुनामी येवपा जाय, भुकंप येवपा जाय, कितें येवपा जाय? हे दिसान दीस घडटा पळय न्हू, ते देव तुमकां दाखोवन दिता मरे. तुमी चुकता म्हणून ते एटलिस्ट आतां तरी सारकें करा मरे. तुमकां सारकी करपाक चिंताच ना मरे. आनी कोण कोण हप्ते घेता, कोण घेता, कोण जबाबदारी तांकां भितर उडया मरे. आयज ते 25 जाणांची तूं कोणाक भितर उडयल्या, खंयची ऑथॉरिटी ती ऑफिसरांक भितर उडयले ते दाखयचे आनी तेंचेर आजून एक्शन घेना म्हणून ते आयज पळय वेर्णे सारकेले इंडस्ट्री तुका उजो लागलो. हो व्हडलो उजो मरे. म्हणजे उजो लागपाचें चलता ते तुमकां पचोन वयता रे. लोकांची जिवीत हानी जाता तेजी तुमकां कांय चिंता ना. लोकांनी आतां विचार करपाचो. आमी सदांच बोवाळ मारून आमचे खंय तरी कितें जाता लोकां वांगडा इमेज पिड्याता, हे सदांच बोवाळ मारता म्हणून. लोकांनी जागृत जावपाक, लोकांनी उठपा जाय. जाल्यार आतां सरकाराक खंय तरी प्रेस धरलो, नाजाल्यार सरकारान हें हप्त्याचेर चलत उरतलें. जे 1.5 वर्स उरलो पळय न्हू टेन्युअर काबार जावपा, आतां आनी मोठ्या प्रमाणांत चलतलें. तेन्ना लोकांनी आतां उठचें आनी सरकाराक देंवोवचो. तेंचो टेन्युअर जावचे पयलीं सरकाराक देंवोवचो आनी कोणा तरी एक राष्ट्रपती राजवट लावन ते हाती दिवची, जशें करून ह्या लोकांचेर अन्याय आनी हें जे पळय करप्शनाची पळय बूम जाल्लो आसा गोंयांत न्हू, हो स्टॉप जातले जाल्यार लोकांनी आतां जागी जावपा जाय. एक्टिविस्ट नाजाल्यार कोण सोशल एक्टिविस्ट NGO बोवाळ मारली म्हणून सरकाराक कसलोच परवा ना. आतां जो पर्यंत लोक रस्त्यार येना पळय न्हू तो पर्यंत सरकार असोच चलोवन घेतलो आनी अशीच जी घडटा पळय घटना त्यो पचोवन घेतलो. मागीर भलत्याक कोणाक धरपाचें आनी तो मॅटर स्वाहा केलो म्हणून काबार जालो. हप्त्या वसुलेचेर ऑर्डर कर आनी हप्त्या कोण कलेक्शन करता पळय तांकां भितर उडय. तेजेर ऑडीट जावनी, हप्त्याचेर ऑडीट करात आनी ह्या हप्त्यो जर वसुली बंद जाली जाल्यार ते इलिगल धंदे चलता पळय, एक्टिविटी चलता ते बंद जातली. नाजाल्यार ह्या हप्त्याचेर न्हू आनी वाडटले आनी लोकांक हे असोच त्रास सहन करचो पडटलो. देव बरें करूं.